निगरां वजीर आजम कौन होगा? सियासी जमातों में मुशावरत तेज। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने 5-5 नाम शेयर कर दिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम घुंडी और ख्वाजा आसिफ की तस्दीक। वजीर दिफा कहते हैं तमाम अफराद सियासतदान हैं, मुझे निगरां वजीर आजम के हवाले से कोई ऑफर नहीं हुई। निगरां वजीर आजम का नाम एक हफ्ते में फाइनल हो जाएगा। हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों की क़यादत करेगी। 90 दिन में इलेक्शन हमें सूट भी करता है। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ अदालतों का सामना करेंगे और बरी होंगे। उनकी अमली सियासत पर जो पाबंदियां लगाई गईं वो भी खत्म होंगी। ये बात ज़ेरे गौर है कि निगरां वजीर आजम सियासतदान होना चाहिए। कौमी असम्बली की तहलील में कोई डेडलॉक नहीं। असम्बली अपनी मुद्दत खत्म होने से 48 घंटे कबल तहलील कर दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात का इम्कान। निगरां वजीर आजम के नाम पर हतमी फैसला होने का इम्कान। वजीर आजम की सदारती महल में सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। उनके भाई शेख सईद बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर दिली रंजो गम का इजहार। कहते हैं पाकिस्तान और UAE के माबैन मुश्तरका अकीदे और भाईचारे की बुनियाद पर मजबूत ताल्लुकात कायम हैं। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात ने वजीर आजम के दौरे पर शुक्रिया अदा किया। गवादर के मंसूबे खित्ते की तकदीर बदल देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, बलूचिस्तान इज्तमाई गफलत का शिकार रहा। सूबे ने दीगर वफाकी इकाइयों के बराबर तरक्की नहीं की। वसाइल पर पहला हक बलूचिस्तान के आवाम का है। पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान से जुड़ी हुई है। नौजवानों के चमकते चेहरों ने यकीन दिलाया पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज और जिम्मेदार हाथों में है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें तबाही की दास्तानें रकम करने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में पानी ही पानी। जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। कोहलू में गाड़ी रेले में बह गई। 2 अफराद को बचा लिया गया। तहसील काहान और सब तहसील रहमानाबाद में राब्ता सड़क बंद। मच और बोलान में बारिश से पिंजरा पुल का आर्जी रास्ता बह गया। मानसेरा और सवाबी में बारिश के बायस बरसाती नालों में तोहियानी। लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद। तरकई विंड में पानी में डूबकर 4 साला बच्चा जाँ बहक। दरियाए रावी, चनाब और सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। कई इलाकों में हिफाजती बंद टूटने से कई देहात ज़ेर-ए-आब। दरियाए रावी में बल्लोकी और सदनाई के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में तोनसो और गुड्डू के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बहावल नगर में पानी फसलों में दाखिल। 200 से जायद घर मुतासिर। लियाकतपुर में दरिया चनाब के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। उकाड़ा, कसूर, नारोवाल, झंग, लैया, वेहाड़ी, चनियोट में हजारों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतासरीन में राशन बैग्स की तकसीम। कच्चे में दहशत की अलामत। इंधड़ गैंग का सरबराह जानू इंधड़ मारा गया। पंजाब और सिंध पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में जानू इंधड़ के 5 साथी भी हलाक। मरने वालों में मिशी इंधड़, समारशर, कटरशर और दीगर शामिल। 2 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए। इंधड़ गैंग 9 अफराद के कत्ल और संगीन वारदातों में मुलव्विस था। डाकू के सर की कीमत 2-2 करोड़ रुपए रखी गई थी। IG पंजाब की कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस जवानों को शाबाश। चेयरमैन PTI के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त। पेशी के दौरान JIT के सरबराह और मेंबरान को धमकाने का मुकदमा दर्ज। FIR इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कला गुज्जर सिंह की मुद्दत में दर्ज की गई। FIR के मतन के मुताबिक चेयरमैन PTI ने धमकी दी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ रही है, सुन लें आपने रहना नहीं है, हुकूमत में आकर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाऊंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। पाकिस्तानी सफीर, आला अमाराती हुक्काम और पाकिस्तानी सफारती एहलकारों ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दुबई में साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात भी मुतवक्के। गवादर के मंसूबे खित्ते की तकदीर बदल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा कि बलूचिस्तान इज्तमाई गफलत का शिकार रहा। सूबे ने दीगर वफाकी इकाइयों के बराबर तरक्की नहीं की। वसाइल पर पहला हक बलूचिस्तान की आवाम का है। पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान से जुड़ी हुई है। नौजवानों के चमकते चेहरों ने यकीन दिलाया पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज और जिम्मेदार हाथों में है।
سندھ میں نگراں حکومت کی تشکیل، اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس اگلے ہفتے بلانے کا فیصلہ۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی رانا انصار اپوزیشن جماعتوں کے ارکان سے مشاورت کریں گی۔ سندھ اسمبلی آئینی مدت سے چند روز قبل تحلیل کرنے کی تجویز۔ صوبائی اسمبلی کا اجلاس 2 اگست کو ہوگا۔ کربلا میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کی لازوال قربانی کی یاد۔ شہر شہر 9 محرم الحرام کے جلوس، شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ کراچی میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برآمد ہو کر امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے راستوں پر کڑے انتظامات کیے گئے۔ لاہور میں 9 محرم کا جلوس مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے امام بارگاہ خیمہ سعادات پہنچ کر اختتام پذیر۔ جلوس کے روٹ پر نظر و نیاز کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان سمیت کئی شہروں میں بھی جلوس نکالے گئے۔ جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے دن بھر سخت انتظامات رہے۔ کئی شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی، موبائل فون سروس معطل رہی۔ ملک بھر میں 9 محرم الحرام پر نظر و نیاز کا اہتمام، شہر شہر دودھ اور شربت کی سبیلیں۔ فیصل آباد میں لنگر کی سب سے بڑی دیگ کا اہتمام، کئی شہروں میں حلیم اور نان تقسیم کیے گئے۔ دوسری طرف محرم الحرام پر سیکیورٹی کے پیش نظر لاہور میں اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس 10 محرم کو بند رہے گی۔ کراچی میں گرین لائن سروس 2 روز کے لیے معطل رہے گی۔ نویں محرم الحرام پر کربلا میں دنیا بھر سے لاکھوں عزادار جمع۔ عزاداروں کی روزہ حضرت امام حسین پر حاضری، عقیدت مندوں کا شہدائے کربلا کی قربانیوں کو خراج عقیدت۔ لاکھوں افراد نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رفقا کی یاد میں غمگین۔ ایران، شام سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں مجالس اور ماتمی جلوس نکالے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا 9 محرم کے مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کا جائزہ۔ کہتے ہیں کچھ عمومی قسم کے تھریٹ الرٹس ہیں۔ موبائل فون سروس سیکیورٹی کے پیش نظر بند کی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا سیف سٹی کا دورہ، میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تمام ادارے اور پولیس الرٹ ہے، پوری کوشش ہے محرم الحرام کے دن پر امن طریقے سے گزاریں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر غسل دینے کی تقریب۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے مزار کو عرق غلاب سے غسل دیا، چادر پوشی بھی کی۔ اسحاق ڈار اور محسن نقوی داتا دربار توسیعی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں نمازیوں اور زائرین کے لیے غلام گردش اور مسجد قبلہ میں توسیع کی گئی۔ سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی، مسلم دنیا سراپا احتجاج۔ OIC نے مسلم وزرائے خارجہ کا ورچوئل اجلاس 31 جولائی کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں اشتعال انگیز واقعات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سعودی عرب اور عراق نے OIC قائد کی حیثیت سے اجلاس طلب کیا۔ پاکستان سے برطانیہ کے لیے براہ راست پروازوں کی بحالی میں پیش رفت۔ برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ کا اعلیٰ وفد 1 اگست کو پاکستان آئے گا۔ وفد پاکستانی ایئرپورٹ پر پروازوں کے انتظامات اور سیکیورٹی سے متعلق جائزہ لے گا۔ برطانوی ٹیم ایئرپورٹس پر مسافروں کی چیک ان، سیکیورٹی سرچ، امیگریشن اور بورڈنگ کا جائزہ لے گی۔